Le voyage continue, cette fois destination Jamal Efna, où conteurs, faiseurs de blagues ou chanteurs font partie de la Halka. Ce théâtre permanent de la place Jamal Efna a construit une bonne partie de la célébrité de Marrakech. C'est dans cette maison de la Médina de Marrakech que commence notre voyage au pays des conteurs, des comédiens et des musiciens. Meriem sera notre guide, c'était d'ailleurs son premier métier. Native de Marrakech, cette chanteuse et joueuse de derbouka vit ici. Elle fait partie depuis près de 25 ans de la Halka El Rouane, un groupe qui se compose de 5 ou 6 membres. اللي ودخلت هو من بديت الحلقه كان كيديروا داكشي ديال نعمل ستار والملحون شويه ديال الشعبي شويه بامبارا شويه ديك الكرموس هادشي باش معروف هو في مراكش هو اللي دار لي حقي هو اللي دار لي قسمتي الحلقه هي المهمه شتي هذاك هو الرزق المداوم قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع شتي تاكل بنادم كاع ما عنده شيء تدور تاعي وتمشي تقول عندي واحد 2 دريال ديال الصوت و2 دريال ديال الحفاضه وراني انت نمشي وتيمشي وتيجي لهذيك الساحه هذيك هي الام ديال اي واحد من اللي ما عندوش. La place en question, c'est naturellement Jamal Efna, où Myriam nous emmène à présent. C'est là que les Halka ont élu domicile depuis plusieurs siècles. Halka veut dire théâtre. Le mot signifie en fait à la fois les artistes, comédiens ou musiciens qui la composent, en même temps que le cercle des spectateurs autour de leurs prestations. L'heure est matinale, mais les charmeurs de serpents officient déjà. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit de venir le soir. Même si ces reptiles ne sont plus venimeux, sont sourds à la musique et ne se dressent que par réflexe défensif, l'effet est toujours garanti. Le spectacle mêle à la fois l'humour et le grand frisson, comme lorsque ces charmeurs terminent d'embrasser Cobra. Devant le public, pas toujours facile à impressionner. الحلقه تتكون مدوره كدور فيك الحلقه يعني باش الناس كيسمعوك انت كتحكم بهذوك الناس انه المغاربه صعيب باش تجمعهم ويتصنتوا ليك الا ما كانت واحد الحكمه واحد تتخوت يعني داك لا طونسيون ديالهم كيبقى معاك. Un peu plus loin sur la place, Abdelila, l'homme au béret, flanqué de son complice, offre un spectacle de sketch dont il a le secret. Abdelila est le frère de Myriam. Il a sa propre halka qu'il a constituée avec 2 autres comédiens. Histoire drôle, comique de situation constituent les ressorts de son spectacle. Parmi les spectateurs, un homme est tout particulièrement attentif. Il s'agit de Mohamed Baril. C'est l'un des plus célèbres conteurs de la place. Il a tenu sa première halka à l'âge de 10 ans. جمع الفنا من عهد الدولة المرينية اللي أصبحت الحلاقة هنا عبر القوافل عبر الناس الحجاج اللي هما تيكونوا جاي للحج ومن جملتهم بعض الرواة اللي هو تبع هذه الساحة جاي منسوس وغادي لبيت الله الحرام ولكن كان تيعمل الوسائل ديال الحكي للعيش ديالو والتزويد باش يوصل للمقام. وهنا بقات الساحة راوي بعد راوي فكاهي بعد فكاهي موسيقي بعد موسيقي اي واحد اللي تيعمل شي حاجه فنيه الا تيجي لساحه جامع الفناء الغاليه وتيأدي فيها. مدام تكوني زيدان نو La maison de Zidane en face de la maison de moi. En face. Michael Jackson
Marrakech, regardez. وقاعدين ما يتسكروا Regardez, Khadra. الحلقه هي التراث وهي وعر من المسرح، لانه المسرح غادي يكون سهل. لقيتي الناس مقادين وقاعدين وهذاك الشيء غادي تقدر تعطيهم الفرجه ديالها. الحلقه صعيبه ماشي كيف جينا جمعنا هاد الناس اللي تتشوف فيهم هكا، يعني تجي الحلقه خصك تغوات، خصك تضحك الناس، خصك كيفاش توقف. هذا الراجل عنده واحد الوقيه داير مع صاحبه، خصو كيف غادي تكون عندك ديك الاراده باش حتى هو يوقف يعطيك الخاطر. Faire mieux connaître la spécificité de ces spectacles de rue, c'est le but que s'est fixé l'association professionnelle de la Halka, dont Meriem est la vice-présidente. Tous sont réunis ce jour-là pour préparer la caravane de la Halka. كتبناه هادي عام باش حنا دايرينو وكنفكروا فيه وجرينا ودقينا الابواب اللي حتى لقينا مع شي دي جون تيدوروا هنا. حنا بغينا شي جمعيه، حنا هما الجمعيه جاو قال لك حنا راه بغينا نديروا واحد المشروع ديال قصر البديع وكذا وكذا باش الناس تحسين الوضعيه ديال الحيره في الحلقه. Changement de décor, mais aussi de costume. Abdelila, le frère de Meriem, se rend à la maison de la jeunesse. C'est là que répètent les participants de cette caravane qui doit se rendre dans plusieurs villes du Maroc. Sur place, ils retrouvent notre ami Mohamed, qui joue aussi dans le spectacle. L'heure est au dernier préparatif avant la répétition. Près de 90 artistes, musiciens ou comédiens sont de la partie. Tous veulent contribuer à développer et pérenniser l'art de la Halka. والغيب وصلوا له الخبار وقولوا له يزرب ويصرع. واحسن ما في الضحك السليم هو اللي ينسي الانسان في الحزام وينعش الابدان ويزيدها في اللوزان. والان سيداتي وعنساداتي مع المجموعه الفكاهيه عبد الله عماد ومصطفى شخطور والسي محمد في الغياب وزغان. Les conditions de vie de ces artistes se sont beaucoup dégradées ces dernières années. La caravane sera peut-être une petite claque qui permettra de relancer leur activité. في هذه الأمسية هو تدريب الأعمال القافلة ديالنا اللي هي إن شاء الله ما عمرها كانت من عهد الدولة المرينية، عمرها مثل هذه الحدث ما كان، وهي القافلة لساحة جمع الفنا. Les préparatifs de la caravane revêtent parfois un caractère énigmatique. Abderrazak, l'autre frère de Meriem, lui aussi membre de la Halka El Khiwan, se rend chez un potier à Tamelsot, à 10 km de Marrakech. Ce dernier a été chargé de confectionner 4 grandes tangias qui permettront de régaler les convives de la caravane. Ces jarres mesurent pas moins de 2 mètres de haut, la taille maximum du four qui doit les accueillir. شحال تقريبا؟ تقريبا شي 6 ايام ولا 7 ايام. 7 ايام هكاك. وبحال هكا الجمعه الاخرى غادي تكون ان شاء الله تنتمنوا دابا ولا السبت قبل نتمنوا دابا تيبس حيد منها الماء هذا باش ندخلوا. استعملنا فيها التربه المحليه بحيث التراب المحلي ديال طنجة صحيح. المرحله الاولى غادي ندخلوها دابا ان شاء الله الفران غتقعد ان شاء الله غادي نعطيوها العافيه 12 ساعه وغادي تقعد من وراها 12 ساعه اخرى ما نحلوش عليها باش ما يضربهاش البرد. من بعد غادي ندوزو عليها الطلا اللي تنقولوا ليه الصباغه. دابا الصباغه ديال الكحل غادي نصبغوها ان شاء الله غتقعد واحد الساعتين تتنشف وغندخلوها ثاني ان شاء الله 24 ساعه اخرى. Une
fois le contenant réalisé, il faut songer au contenu. Abderrazak fait appel à cet expert en préparation de tangia. Et c'est tant mieux car il va falloir en cuisiner 84 petites pour remplir les 4 grandes du potier de Tamelson. اختارينا الطنجية بين مراكش هو معروف بالطنجية ومعروف بالسلوى ديالها مع جات معاه العلقة ديال الربيع المزاي وكل واحد كيخرج بالطناجي مراكشيين كذا تيخرجوا الربيع وداك الشيء هادشي علاش جبناها في الوقيته ديال العلقة الربيع. الطنجية اللي شفنا طنجية كبيرة بتهزلنا شي 84 طنجية. هذيك 84 بينا نديرو نفس العدد اللي درنا في هذه الطنجية بينا نديرو 84 على هذا الحجم. وبينا نقادوهم هنا عندي في هذا المحل وبينا نديوهم نطيبوهم عند الفرناطشي ومن بعد بينا نخويهم في ديك الطنجية الكبيرة وديك الساعة يكون المجموع ديال الناس تما حاضرين باش يشوفوا كيفاش تصايب الطنجية وكيفاش. Mais avant de passer à la production de grande échelle, il faut tester le prototype. Abderrazak se rend donc chez le Farnachi, l'homme qui est en charge du four à Tangia, près de la place Jamal Afna. هاد العافية تسخنوا بهذا بالحمام هذا الحيطة طيب تنجبدوها للوزة تحط فيها الطنجية وتبقى مرة بنادم تيحرك وسميتو تيقلب على حساب البلو. التحريكة كان البلول كثير تيبان من التحريكة كنعاود ثاني التشحارة تيبان ومن ناحية الريحة حيت تكون التشحارات والريحات من بعد تنحيدوها. بعد ديرو هذا من التحت على حساب بلا تكون الطنجية فيها تكون عامرة ولا سميتو والتحريكة يقدر تحليها القاع علاش ديرو هذا من التحت ضروري باش ما تهرسش. La cuisson d'une tangia est une opération délicate qui doit en principe durer toute la nuit. Et la nuit, la voici justement qui vient de tomber sur la célèbre place de Marrakech. Un moment privilégié pour les Halka qui vont s'en donner à cœur joie jusqu'à 1h du matin. Nous retrouvons Abdellah qui, une fois n'est pas coutume, donne les coups, mais en reçoit aussi. Meriem et la Halka et le Riwan, au grand complet, ne manquent pas non plus de fans. Il faut dire que le groupe bénéficie d'une longue expérience. كان العربي وكان الشيخ محمد وكان الشيخ عبد الرزاق وكان زكريا كيديروا فيها المدح شي شويه طوروها وداروا واحد النهار شي جلاله داروا واحد النهار المجان داروا سميتو بقاو شافوا الناس اللي هما تيحبوا مثلا شي جلاله ناس كيحبوا الغيوان ناس كيحبوا المجان ولات هاد الحلقه كتعمر بالناس المحبين ديال الغناء الملتزم ديال هذه المجموعات. Le lendemain matin, après une courte nuit, c'est le départ de la caravane pour une première prestation à Casablanca. Un voyage, c'était prévisible, qui ne manque pas d'animation. Pour cette étape casablancaise, les organisateurs ont choisi la place Rachid. L'ambiance sera d'abord Jamal Afnesque l'après-midi avant la montée sur scène plus classique le soir. نستعدوا دابا للبلايص كنشوفوا الحلقه اي حلقه اين بلاصه غادي تشد ديالها ودابا ان شاء الله 2:30 غادي تبدا جامع الفنا كامله عامه
بالقروضه بالمسيح بحكواتي بالموسيقيين. Il n'y a pas à dire, l'ambiance est bien au rendez-vous, une belle réussite qui doit aussi beaucoup à la participation d'un groupe d'étudiants en gestion. Alors notre projet s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du niveau de vie de nos bénéficiaires qui sont les Hlaqiyat de Jamal el-Fna. C'est pour cela que nous avons fait pour la première fois la première édition de la caravane Jamal el-Fna. Et par cette promotion, nous voulons rapprocher la halqa de ces différentes places de population, c'est-à-dire que ce soit au niveau de Casablanca, Rabat ou Marrakech. À cette heure de la journée, les spectateurs ne sont pas encore légion, mais les Guidawi qui ont fait le déplacement ne le regrettent pas. حسينا بان مراكش جات انتقلت عندنا للدار البيضاء، يعني الحلقه هنا مثلا كنشوفوا ديال القروضه الوحدين كيغنيو مثلا لاصين هنا الحلقه هنا، يعني هذا شيء جيد يعني انه تخلق بحال هذا الشيء، يعني شيء جيد يعني في مدينه الدار البيضاء. Avec le soir vient l'heure des derniers préparatifs et on ne peut pas dire que nos artistes sont victimes du trac. احنا مالكين هذا الجمهور، يعني الجمهور تنديروا حلقه تتجمع لنا احنا اكثر من 200 خلق، يعني هذا الشيء احنا دارين به، خصنا نطلعوا نديروا هذا الحفل ديالنا اللي هو احنا كنمثلوا جمعيه الحرفيين الحلقه للفرجه والتراث. Talent et célébrité oblige, c'est Mohamed Barry qui lance les festivités. عليكم سلام الله يا هذا المجمع يا اللي يشبه تاج المرصع. الحاضر يسمع والغيب يوصلوا الخبر يقولوا له يهزم ويسرع ويجي يزور قتيلتنا اللي هي جايه من جامعتنا. وبسم الله بحر جينا وصلنا يوصلوا علينا بينا. قلنا يا ساده يا كرام نبداو نفتح فرجتنا ونفتح الفرجه هي الحكايه والروايه مرايه. ألف ليلة وليلة فيها عجائب وغرائب، فيها كل المعاني، معاها القلب يرتاح وتنسي الأقراح وتنمي الفكر المستراح. الحكايات نهدها مشحر غالي وما بين الفنون مقامها عالي، ويا تسول على أول الفنون تصيب في كل موزون. سر الحكاية سر غالي وعزيز وغنى من الذهب واللويز، ومعكم الحكواتي محمد غريز. Des histoires qui valent de l'or, de la musique qui transporte jusqu'à la transe, la halqa mérite sans doute plus que tout autre l'appellation de spectacle vivant.